الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الأرض والسماء سميع الدعاء كاشف الضر والبلاء. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله وإمام الحنفاء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد، فاتقوا الله بالقيام بما فرض عليكم وهجر ما حرم عليكم، تكونوا من أوليائه الفائزين وحزبه المفلحين. عباد الله، الدنيا طبعت على قدر، ولا تكدي الإنسان من خطر ومن أمراض ومصائب وأحداث وأحزان وهموم وغموم والظلم وفتن وبغي وعدوان. ولكن الله من رحمته ولطفه جعل للناس وفتح لهم بابا للرحمة يتنافسون فيه، ألا وهو الدعاء. أيها المسلم، وقد تكفل الله لمن ترك باب الدعاء أن يجيب سؤاله، وقد تكفل الله لمن ترك باب الدعاء أن يجيب سؤاله ويحقق طلبه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أو كما قال الله تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي الذي يرويه نبينا عن ربه تعالى قال ربكم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم تبتغون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروا لي أغفر لكم، أو كما قال الله في الحديث القدسي.
alhamdulillah suma alhamdulillah lebadu ama Allah subhanahu wa ta'ala tando alam yedu kolotigiye ama Allah subhanahu wa ta'ala tando sangolo tigiyabe masami bolo ana kono fembe anga Allah subhanahu wa ta'ala tando alami tlobe aka jonna kumana mina obe awole masani alele be toro ya wuli ka bo adama donka masani alele be balaw ko wuli ka bo adama donka anga latando alam yenene aw tibiye anga ala barkada ambe tubi sangani wati bela janika kwasi masabani ma wa me yafadili Allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi ka yafanini aw jurmima ala mo kelani o ko fa sharia la wala me sharia ka foko tigisite fo masaba Allah subhanahu wa ta'ala kele jonyote ala masani akele me kaneni awdan wa kakan anye akele mbatu wa masani togon nyuman o bebe masani nitayi lahul asmaul husna togon nyuman togon minu te dégradé togon minu valeur te ban o bebe masani tayi adun ko anya wele no togon wi o ko fe ame sharia ka foko kiraba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala jonu a cideni ala mo be tula janinya mo iki ala mo yakabo to kira Muhammadu bini ala kuce iki besra ala nya to kira besra Allah subhanahu wa ta'ala nya katemeka iki ta ala lo to kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Allah subhanahu wa ta'ala lo katemeka ulama ina Allah subhanahu wa ta'ala fe bidon banina ani ni loro sanmanna kanyina fa yusalu chama ani baraka uchama ayo kachiden banta miye Muhammad sallallahu alaihi wasallam anti den somo sanmo ka ani tiden jenyo nyumo ka ani maminu ya rabina soka tiden sanman ko fokata se kiyama joluma ya rabbi kanina au fara ujama sanma ka ala mo kelani ne badum ne benjere ladini ala nyi sranyayi misla mauladini ala nyi sranyayi anye sran Allah subhanahu wa ta'ala nye nidunga meko kasran Allah subhanahu wa ta'ala nye koro dogere te ula okoro le yo masani kinya maria bara minuna oluke aka bara minu ki majago yae ki oluke masani ki benga bo bara mima ako bara minu mandi aye ira yoroma je ka bo olula uli ala nye sran nye era bika nini awson ala yen siranya la ala mo kelani ni mo mi du sirana ala yen atibi ala ya teriya soro ni mo mi sirana ala yen abe jigi ma fa soro dien abe jigi ma fa soro kiyama era bika an jigi ma fa ala mo kelani ne banu nyalo ka fo dien mi ama kono dunya ni dana ni gbere yayi chama bale be dien ni kono ati sega jati kaban wa adamaden shi te se ki yere lakisi adamaden shi te se ka latanga kabo dien la gerabili koma bana ube dien masuba ubei hami ubei gami ubei tonyali yere be fambe bengani ube yorobe nínú ìdíyàn yìí mẹ́ masaba Allah subhanahu wa ta'ala aya funi siriya kono ani aya hine kono anana kana bonda do dayele kadi adama doma no be nene kiri o bonda ufe o bonda o bonda dumai do bonda ka ala wele
limanya jɔn bɛ ɲɛnakiri nin bondali fɛ ni ko gbɛlɛya togo o togo limanya jɔn b'a fɔ ala ɲɛna o le bondali de fɛ mɛ badi silamɛw an y'a dɔn k'a fɔ dunuya nin a gbɛliya ninnu na n'i ma ala wele wallahi i bɛna fɛn dɔ wɛrɛ wele ni m'i dama kasi ala la wallahi i b'i dama kasi fɛn dɔ wɛrɛ la ala ko dunuya nin danna nin de kan banaw bɛ yen fitinaw bɛ yen masubaw bɛ yen fantanya yɛrɛ bɛ yen hamiw bɛ yen limaniya jɔn ale bɛ kuma ni ala ye ale bɛ a ta ninnu ɲɛfɔ masaba Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛnɛ yarabi k'an kɛ limaniya jɔn ye ala m'o kɛla an ye ka taa sɔrɔ limaniya jɔn tanaw olu bɛ t'o ta ɲɛfɔ fɛn dɔ wɛrɛw ɲɛnɛ k'an kisi ka bɔ o ma ala m'o kɛla an ye ne badenw Allah subhanahu wa ta'ala a dun ka garanti di bɛɛ lajɛlen ma ko ni mɔgɔ o mɔgɔ k'ale ya duwawu bonda kɔkɔ a ko wallahi a b'a dayɛlɛ i ye a ko ni ko gbɛlɛyala i ma i ka i tigɛ jan k'ale dali a ko wallahi a b'i jaabi a b'o fɔ an ɲɛnɛ kuranɛ kɔnɔ a ko wa iza sa'alaka ibadi anni a ko kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko ni ne mantonw nana i ɲininka ne ala kibaruya la a fɔ o ɲɛna o ko ne ala ka surun o la fa inni qarib kun ka surun o la mɔɔ kɛrɛfɛ ujibu da'wata da'i ko n bɛ mɔgɔya wele jaabi mɔgɔ min ka n dali ujibu da'wata da'i iza da'ani mɔgɔ mɔgɔ k'i tigɛ jɛn ka ne wele a ko wallahi ko ma y'a wele jaabi ko mɛ falyastajibu li ko ye ne ala jaabi ma n b'o wele ko ye baara minnu kɛ n b'o wele k'o bila baara minnu na ko ye o wele jaabi n b'o wele n ko ye kɛ silamɛ ye o ye n ka silamɛya jaabi o ye sɔn ka fɔlɔ ne ye o ye limaniya n ma ka la n na ko n'o kɛra yarshudun o bɛna kanda sira sɔrɔ yarabi ka ne na aw kana k'an bila sira kan ala m'o kɛla ye ne badenw Allah subhanahu wa ta'ala bɛ tila k'a fɔ kuranɛ aya dɔ wɛrɛ kɔnɔ a ko a tigi ala ko ud'uni astajib lakum ko a ye n wele a y'a dama kasi n na m'a jaabi a ye n wele m'a jaabi ale bɛ tila ka kangari da a ko mɔgɔ minnu bɛ n'o yɛrɛ ban k'o yɛrɛ bonya ne ala wele ma a ko n bɛ n'o don jahanama kɔnɔ o dɔgɔya ni nin b'a yira an na k'a fɔ an tɛ se cogo si ka kisi duwawu ma mɛ duwawu n'an ma ala wele an bɛna fɛn dɔ wɛrɛ wele n'i le min ka ala wele a ko a b'i jaabi i k'a dali fɛn min na a b'i sɔn a la a ko mɛ n'i dun k'i yɛrɛ bonya ale wele ma i bɛna taa fɛn dɔ wɛrɛ de wele n'i dun taara fɛn dɔ wɛrɛ min dali a ko o dalili nin o bɛna baara min lase i ma kiyama jɔ o ye jahanama kɔnɔ sigi ye k'an kisi ka bɔ o ma ala m'o kɛla ye ne badenw Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ a kan bɔ anw ma a y'a hadisul kudusi kɔnɔ hadisu min minɛna masaba ala yɛrɛ la a hadisu ka jan nka an mako bɛ yɔrɔ min na an b'o ta a la ala ko ya ibadi a ko kira Muhammad ne y'a jɔnw ala b'i kan bɔra a y'a jɔnw ma ko ne y'a jɔnw ko lakum dalun ko aw bɛɛ filinin don a bɛɛ tununnen don illa man hadaytuhu fo ne ala ka mɔgɔ min lakanda ko an bɛɛ tununa an bɛɛ filila fo ni ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka kanda di mɔgɔ min ma o la ala ko di fastahaduni ahadikum a ye ne dali kanda la n b'aw kanda a ko ne ka jɔnw aw bɛɛ tun ye fɛrɛya bɔtɔ a bɛɛ tun langolonnen don fini tɛ a si la a ko an bɛɛ langolonnen don
foni ale ala ka mɔgɔ min fɛrɛya bɔ a ko fastaksuni aksikum ko a ye ne dali sutura la a ye n dali fini na mɛ aw fɛrɛya bɔ a ko ne ka jɔnw kullukum jaa'i a ko aw bɛɛ ye kɔngɔtɔ an bɛɛ dɛsɛbagatɔ se tɛ an si ye ko illa man at'amtuhu fo ni ne ala ka mɔgɔ min ladumuni fo ni ne ala ka se di mɔgɔ min ma a ko o ladon a tɛ n dali dumuni na a tɛ n dali se la mɛ aw sɔn a ko ne ka jɔnw a ko su ani tele an bɛ jurumi kɛ la sufɛ n bɛ jurumiw kɛ tele fɛ an bɛ jurumiw kɛ a ko mɛ ne masaba ala ne bɛ yafa jurumi bɛɛ lajɛlen ma n bɛ yafa jurumi bɛɛ ma fastaghfiruni a ye jurumi yafa deli ne ala fɛ aghfir lakum n bɛ yafa aw ma ko ne ka jɔnw ko aw fɔlɔ mɔgɔw ani a laban mɔgɔw a cɛ a muso a jinɛ a ko ni bɛɛ t'u lajɛlen ta la lɔ yɔrɔ kelen na k'i tigɛ jan ka ne ala dali a ko n bɛ bɛɛ lajɛlen sɔn a y'a ɲini fɛn na a ka n dalisa min na ko n bɛ bɛɛ lajɛlen sɔn a la a ko wa o tɛ foyi bɔ ne ala subhanahu wa ta'ala ta la fɔ i n'a fɔ n'i ka misɛnnin don baji la a bɛ bɔ ni min ye ko o b'o dɔrɔn de bɔ ne ala subhanahu wa ta'ala fɛ ta la dɔw la dun ko a ye n dali maa sɔn ne badenw n'an sigila ka nin filɛ an b'a ye k'a fɔ ka sigi ka miiri an ka kuranna aya minnu fɔ nin an ka hadisu min fɔ n'an ka filɛ an b'a ye k'a fɔ jaa duwawu lɔyɔrɔ belebeleba de bɛ a la adamadenya ɲɛnɛmaya kɔnɔ ka ala dali lɔyɔrɔba de bɛ a la a ko bari sabu foyi tɛ se ka latigɛ bali fɔ duwawu foyi tɛ latigɛ kɔsegi la fɔ duwawu an ba Aisha radiyallahu ta'ala anha kira furumuso a ko kiraba Muhammadu ko sallallahu alaihi wa sallam a ko la yuraddu al-qada ila du'a a ko foyi tɛ latigɛ kɔsegi la fɔ du'a a sɛbɛnna ko ile bɛna kɛ fantan de i si bɛɛ kɔnɔ a ko ni k'i tigɛ jan ka ala dali ko o fantan ala b'o jɔsi ka bɔ yen k'i kɛ nafolotigi ye ala k'a sɛbɛn ko san na ko ile bɛna bana ko ni k'i tigɛ jan ka ala dali k'a ɲɛfɔ ala ɲɛnɛ ko ala bɛ o jɔsi ka bɔ yen ka kɛnɛya d'i ma ko foyi tɛ latigɛ lakɔsigi la fɔ duwawu a ko wala yazidu fil umri illa al-birr a ko wa foyi fana tɛ dɔ farala adamaden si kan fɔ ɲumanya fɔ funisiriya fɔ sarakabɔ olu bɛ dɔ fara adamaden si kan ne badenw kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ an ɲɛna a y'a hadisi dɔ wɛrɛ kɔnɔ a ko la yughni hazar an qadar a ko janto yɛrɛ la o tɛ se ka latigɛ bali ko ne janto ninnu n yɛrɛ la o sababuya ni u kan ka n sɔrɔ a ma n sɔrɔ a ko kɛla janto yɛrɛ la ko o tɛ se cogo si ka ala latigɛ bali mɔgɔ jɔjɔlen de bɛ ale k'a yɛrɛ latanga k'a yɛrɛ janto a yɛrɛ la bi tele bɛɛ kɔnɔ ko n tɛna bɔ mɛ ne wulafɛla bɛ taa se dɔrɔn ale bɛ bɔ a bɛ accident b'a sɔrɔ a ko janto yɛrɛ la tɛ se cogo si ka latigɛ la kɔsegi a ko mɛ fɛn min bɛ latigɛ kɔsegi la kɛ k'olu de ye duwawu ye wa du'a yanfa mimma waka latigɛ min jigira dugukolo kɔ ka ban min bɛ labaarala deja a ko latigɛ de bɛ o bali duwawu de bɛ o bali wa mimma lam yaka latigɛ min yɛrɛ ma jigi ban min yɛrɛ ma jigi ban
ko duwawu be a kɛ o tɛ jigi tuguni. O la dun bari silamɛw, a ko kuma dɔ balawu dɔ bɛ na jigi, balawu dɔ b'a fɔ k'a bɛ jigi k'a sɔrɔ a kan ka jigin mɔgɔ min kan, o tigi k'a tigɛ jan ka Ala dali ko duwawu nin bɛ balawu nin kunbɛn sira la fa yu'alijani hatta yawmil qiyama, o bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ kɛ fɔ ka taa se kiyama jɔli ma, o dun balawu kelen tɛ jigin o tigi kan tuguni. K'a yira an na k'a fɔ ne badenw, k'an ye kuma ni Ala subhanahu wa ta'ala ye, an ye an hami fɔ Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛnɛ, an ye masaba Ala ya bonda da kɔkɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ni k'a filɛ addu'a tariqul anbiya wal mursalin, ko cidenw ka sira min ta cɔ o de ye duwawu ye ka Ala wele, nabi ɲumanw ka sira min ta o de ye Ala wele. Wa kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a sahaba ɲumanw yɛrɛ fana k'o sira kelen ta. O la ne badenw, i bɛ min ladon Ala la, i fana k'o sira kelen ta ka kuma ni Ala ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen. Ala ko di, a ko innahum kanu yusari'una fil khairat, a ko ciden ninnu ko tun bɛ ɲɔgɔn dan kɛ, o tun bɛ teliya kuma bɛɛ hɛrɛ kow la. N'a fɔra ni ka nin kɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ, o cidenw tun b'o de kɛ, mɔgɔ ɲumanw fana tun b'o sira de kan. Mɔgɔ n'a ta bɛɛ yadu'unana ragba, o bɛ ne Ala wele k'a sɔrɔ o jigiya dalen don n ka hɛrɛ kan, wa rahaba, o bɛ n wele k'a sɔrɔ o sirannen don n ka jankata ɲɛ. Wa kanu lana khashi'in, ko o siranna ne masaba Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ. Ala ko cidenw tun bɛ ten, wa mɔgɔ ɲumanw fana tun bɛ ten. A ko mɔgɔ ɲumanw kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, ko o bɛ min sunɔgɔ su fɛ ko fitinin, n'o ka dɔɔni sunɔgɔ ni dɔɔni kɛra o bɛ wuli ka lɔ ka Ala dali ka kuma ni Ala ye k'o hami ɲɛfɔ Ala ɲɛnɛ. Wa bil ashari hum yastaghfirun, su fɛ ka Ala yafama deli ka o hami fɔ Ala ɲɛnɛ. O la dun bari silamɛw, ele min lani no Ala bɛrɛbɛrɛ, ile min lani no Ala la, ile min lani no Ala k'a fɔ ko Ala ye funuseere tigi ye, ile min lani no Ala k'a fɔ Ala ye ɲumanya tigi ye. Izan farfaw yadayka ila Allahi taliban, t'i tigɛ jan Ala ɲɛfɛ, t'i tigɛ jan Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛfɛ, i ye kuma n'a ye, i tigɛ jan Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛfɛ, i hami yira a la, i tigɛ jan Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛfɛ, ye kasi a ɲɛfɛ ka kuma ɲɛnɛ. Fa innaka tasalu ganiyan, ni de min dun bɛ Ala dali la, alo k'a fɔ k'i bɛ masa de dali la, masa nafolobatigi, masa min karinin no bɛɛ kɔ, masa min b'a fɔ den kelen tɛ mɔgɔ si la, k'i b'o masa de dali la. Kariman, k'i bɛ masa dali la, masa min ye funuseere tigi ye, masa min ka bon, a y'a bonya kɔnɔ, a bɛ dili kɛ. Qadira, i bɛ masa de dali la, masa min bɛ se ko bɛɛ la. Mais dɔn b'o lɔn ni maniya dɔn, mɔgɔ min lani no Ala la, mɔgɔ min lani no Ala la, olu de bɛ kuma ni Ala ye, mɔgɔ min lani no Ala la, olu de bɛ o hami fɔ Ala ɲɛnɛ. Mais kuma dɔ n'i bɛna kuma ni Ala ye f'i la la, i y'a lɔn k'a fɔ ko i mako bɛ min na, Ala de bɛ a dili i ma. Mais ka Ala wele ni siga ye, isi a bɛ n'a kɛ wa, isi a bɛ se k'a kɛ wa. A ko ne y'a jɔ ni ka n jigiya ka n bila yɔrɔ min na, n b'o yɔrɔ de la. Ni y'a jɔ ka n jigiya ka n bila siga yɔrɔ la, n bɛ to siga yɔrɔ nin na ale bolo. A ko esi n bɛ se wa, n tɛ se, n t'a kɛ a ye. Mais i k'a dali k'a lɔn k'a fɔ ale de bɛ se, bari sabu i lala a la. A ko wallahi a b'i jaabi. A ko wallahi a b'i jaabi. Mais Ala bɛ duwawu jaabi cogoya 3. Kuma dɔ i ka min dali, a b'o jigi joona joona ka d'i ma. Kuma dɔ i ka min dali, a bɛ o remplacer dɔ wɛrɛ la. Ile k'a dali nafolo la, k'a sɔrɔ balawu ko dɔ tun kan ka jigin ile kan. Ile k'a dali hɛrɛ la, k'a sɔrɔ balawu tun kan ka jigin ile kan, bana tun kan ka jigin kan, a b'o kɛ k'o ɲɔni.
walama abi ado ni gadi ki kabla ki kono kiyama jolo ni ki tige janka ala dani ala ko ale be malo ya ki tige la wulun ko sin do la do badis tamo anila alala anya wole anya hami fu anyene anya do ya ko yira alala ile mi do ganu ka sarabla ile mi do ti sabo kela kana danga ini fana kasara bian fitaman ko ni de ma fami je ko ke doro ba danga na ma bani je ko ke doro ba danga kana danga bi ati je ko ke la me do do wallahi sina bi siki je ko ke bi ati siraka ala wele ayi aya ko yira alala ala le ka dima o aka dima ka soro ya kire kutala aka dima ka soro iya na folo tiga te se ka soro aka dima ka soro ya fanta te se ki bala soro ma le ka dima bina masrata afala nyene ando nya kalanko nya yira Allah subhanahu wa ta'ala la do beta examen la ando be bac examen la ando kuma na alai ando nya barako ando kuma na alai anya fu Allah subhanahu wa ta'ala nyene ando nya furuko nya fu Allah subhanahu wa ta'ala nyene anyere hamin anya yira Allah subhanahu wa ta'ala kuma na alai bani islamu thumma fidu min hasafada nas wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu atamani al-akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Louange à Allah, le Seigneur de la terre et du ciel, qui entend très bien l'invocation de ses serviteurs et qui dissipe les angoisses. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous le remercions et nous revenons tout le temps à lui et nous demandons son pardon, car Allah nous pardonne, qui nous agrée. Et nous attestons qu'il y a une divinité digne d'adoration qu'Allah, unique sans associé. À lui, Allah appartient les bons noms. Et nous attestons que notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur d'Allah et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui même qui est le devancier de toutes les bonnes personnes. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala ces jours bénis et à cette place bénie qu'il fasse son salut, sa prière, si son aimé Mohammed, et si la famille de Mohammed, et si les disciples de Mohammed, et si tous ceux qui suivront la tradition de Mohammed jusqu'au jugement dernier, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. Mes frères et sœurs en islam, craignons Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ses obligations. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala en s'éloignant de ses interdits. Car c'est ça la crainte d'Allah. Quand on dit craindre Allah, ça veut dire tout simplement acquitte-toi de ses obligations. Ce que Allah dit de faire, il faut le faire. Ce que Allah dit de ne pas faire, ce que Allah t'interdit, il faut t'éloigner de cela. En faisant cela, vous allez avoir l'amitié d'Allah et vous serez parmi les gagnants d'ici-bas et dans l'au-delà. Mes frères et sœurs en islam, sachez que la vie dont nous menons est conçue sur les difficultés. L'être humain ne pourra jamais se sauver des épreuves d'Allah. Il y a la maladie, il y a des calamités, il y a des angoisses, il y a des injustices partout. Mais dans ces difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, a laissé une de ses portes ouvertes pour ses croyants, pour qu'à travers cette porte, ils puissent respirer, lui, Allah, sa miséricorde, qui est la porte des invocations. Mes frères et sœurs en islam, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne garantie à tout celui-là même qui va l'invoquer, qui va lui ouvrir sa porte. Tout celui qui va frapper la porte de l'invocation d'Allah, Allah te donne garantie qu'il va te répondre. Et qu'il va te donner ce que tu lui demandes. Allah dit dans le Saint-Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي Mohammed, quand mes serviteurs viendront t'interroger à mon sujet, dis-leur que je suis tout près d'eux.
Ujibu da'wata da'i iza da'ani. Je réponds à celui-là même qui m'invoque. Il dit, mais, falyastajibu li. Répondez-moi d'abord. Je vous ai appelé de devenir musulman. Ce que je vous ai demandé là. Il dit, répondez à cela. Croyez en moi afin que vous soyez guidés. Ça, c'est en islam. Allah dit encore dans un autre verset. Il dit, Kala rabbukum. Il dit, votre Seigneur dit, Udu'uni astajib lakum. Il dit, invoquez-moi, je vais vous répondre. Inna allazina yastakbiruna an ibadati. Il dit, tous ceux qui s'enorgueillent à m'invoquer, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Je vais les faire entrer tous dans l'enfer humiliés. Pourquoi cela? La vie ne sait pas mon. L'être humain ne peut jamais s'en passer d'invocation, du supplier. Si tu n'as pas invoqué Allah, Wallah, tu vas aller invoquer autre chose. Ça, c'est sûr. Raison pour laquelle, si tu t'es orgueilleux pour invoquer Allah, tu vas aller invoquer génie. Tu vas aller invoquer un fétiche. Ou tu vas aller chez un charlatan. Ça, c'est sûr. Mais tout celui-là même qui va refuser d'invoquer Allah, Allah dit, il va lui faire entrer dans son enfer, étant humilié, car on nous en préserve de cela. Le frère, c'est en islam. Il y a un hadith aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, hadith qu'il a pris ça de son Seigneur. Allah dit, Ya ibadi, il dit, oh mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je vais les guider. Il dit, demandez-moi la guidance, je vais vous accorder. Il dit, oh mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui-là même que je vais l'habiller. Il dit, demandez-moi donc l'habillement, je vais vous habiller. Il dit, oh mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui-là même que je vais lui nourrir. Demandez-moi la nourriture, je vais vous nourrir. Il dit, oh mes serviteurs, vous péchez nuit et jour, mais moi, Allah, je pardonne tous les péchés. Il dit, demandez-moi donc le pardon, je vais vous pardonner. Et Allah dit, oh mes serviteurs, si le premier d'entre vous qui est notre père Adam, et celui-là même qui va naître, les derniers sur cette terre-là, être humain comme djinn, femme comme garçon, et dit, si tous ceux-là vont se réunir à une seule place, moi, Allah me demandait, il dit, je vais accorder à tous ceux-là ce qu'ils ont demandé. Il dit, cela ne va diminuer de ce qui est chez moi, comme si on plongeait une aiguille dans la mer. Quand on plonge une aiguille dans la mer, c'est qui ça sort avec? Est-ce que ça diminue la mer? Absolument pas. Donc Allah nous dit de l'invoquer, de le demander, de le supplier, il va nous répondre. Frère, c'est en islam. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ont laissé cette porte-là, la porte d'invocation d'Allah. Il y a des musulmans qui ne croient même pas à l'invocation. Allah dit, mon serviteur, où il me place, je suis là pour lui. Si mon serviteur ne me fait pas confiance, je suis dans cette place-là pour lui. Mon serviteur dit que je suis incapable de lui donner la guérison. Je suis incapable de lui donner la guérison. Mon serviteur dit que je suis incapable de l'enlever dans la pauvreté. Je suis incapable. Il reste dans cette place-là pour lui. Mais s'il me fait confiance, il sait très bien que la maladie dont il est dedans, moi, Allah, je peux guérir cela. Et il m'invoque. Il dit, je vais lui accorder la santé. Il sait très bien que dans la pauvreté dont il est dedans, que moi, Allah, je peux l'enlever dedans. Il m'a invoqué. Je vais l'enlever dans cette pauvreté. Le frère, c'est en islam. La mère des croyantes, Aïcha, elle dit que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est la yaruddul qada illa dua. Rien ne peut repousser le destin d'Allah si ce n'est l'invocation. Rien ne peut repousser l'invocation si ce n'est l'invocation. Il dit wala yazidu fil umri illa al-birr. Il dit rien ne va ajouter aussi si la durée de vie de l'être humain, si ce n'est la générosité, la bienfaisance et le sacrifice. Donc mes frères et sœurs en islam, souvent c'est écrit chez Allah
que dans cette vie ou bien dans cette année, tu seras pauvre. Invoque Allah. Cette pauvreté, Allah va effacer, il va placer, il va mettre la richesse à sa place. Il dit c'est l'invocation qui fait ça. Il a écrit chez Allah que ta durée de vie, c'est cette année. Fais sacrifice, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder longévité. Allah va te l'accorder. Le frère, c'est en islam. Le frère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un autre hadith, il dit la yughni hazar an qadar. Il dit la prudence ne peut jamais te faire éviter le destin. Pour dire non, comme je suis prudent, je n'ai pas eu ça. Ça a faux. Il y a combien de personnes qui ont été prudents? Aujourd'hui, il a décidé non, aujourd'hui, non. Pour ne pas faire accident, je ne vais pas sortir. Il reste toute la journée à la maison. Mais le soir, il y a quelque chose qui va lui faire sortir. Et il va avoir ça. Il dit la prudence ne peut jamais faire éviter le destin. Il dit mais Wadoa yanfa ou même waka. Il dit l'invocation suffit à repousser les calamités qui sont déjà là. L'invocation suffit à repousser tout ce qui est là comme des méfaits. Et tu n'aimes pas, invoque Allah, Allah va remplacer cela. Il dit Wamimma lam yaka. Et l'invocation suffit, celui-là même qui devait descendre mais qui n'est pas encore descendu. Il dit souvent, il y a une calamité qui doit descendre sur toi. Et en même temps, tu invoques Allah. Il dit, invocation va croiser cette calamité-là. Ils vont se combattre jusqu'à le jour de la résurrection. Il ne va plus descendre sur la terre, sur toi. D'invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs en islam. Vous qui croyez à Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que l'invocation, c'est la tradition des messagers. C'est la tradition des envoyés d'Allah. Et c'est la tradition des hommes pieux. Allah dit, les messagers, ils invoquaient lui, Allah subhanahu wa ta'ala, constamment. Les hommes pieux, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment. De vous qui croyez à Allah, toi qui crois à Allah, qui sait que Allah peut tout faire pour toi, tends ta main devant ton Seigneur. Invoque-lui, implore-lui, supplie-lui. Fais-lui tes doléances. Wallah, il va te l'accorder. Si tu crois à lui. Oui, si tu crois à lui. Invoquer Allah avec doute, tu ne seras jamais répondu. Il ne va jamais te répondre. Et c'est Allah qui fait ça, et ça, non, il ne va jamais te répondre. Il faut l'invoquer avec la certitude pour dire que non, c'est que moi j'ai besoin. Allah a ça, il peut me donner et il va me donner. Il faut l'invoquer, il va te donner. Mes frères, c'est en islam. En ce moment, on demande aux parents d'implorer Allah au sujet de nos enfants. Oui, nos enfants qui ont dérouté, nos enfants qui ne font pas ce que nous voulons, évitons de leur lancer des malédictions. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de nos enfants sont égarés. Parce qu'un parent qui est un peu fâché net, il maudit son enfant. Évitons cela. Surtout nos mamans. Quand une mère est fâchée net, le mot qui sort dans sa bouche, c'est malédiction pour son enfant. La raison pour laquelle nos enfants sont dans cet état-là aujourd'hui. Oublions ça. Oublions les malédictions pour nos enfants. Faisons des bénédictions pour eux. Wallah, aujourd'hui, il ne fait pas ce que toi tu désires. Mais en implorant Allah constamment, Allah va guider cet enfant. Et cet enfant, il te sera utile jusqu'au jugement dernier. Implorons Allah pour nos enfants, mes frères et sœurs en islam. Soumettons nos problèmes de nos enfants à Allah subhanahu wa ta'ala. Problème de leur école, de leur savoir, soumettons ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans les moments d'examen. Implorons Allah pour nos enfants. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour qu'Allah leur donne travail. S'ils ont eu bon travail, toi tu seras en l'aise de paix. Oui, implorons Allah même pour nous-mêmes nos problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes, mais il y a le problème de la pauvreté, il y a la maladie, il y a l'injustice partout. Invoquons Allah, montrons nos problèmes à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, il va nous répondre. Allah, on m'a dit qu'il y a fait. Qui d'aller les sétiguer en domnia pour qu'on a pour blasser clean dans la mokelani. Ta hakli m'a dit en doma ya rabbi ala mokelani.
ala antiga janno amile Allah subhanahu wa ta'ala dalla andon ya kalan ko no ya rabbi Allah mo kelani ala antiga janno ile Allah subhanahu wa ta'ala nyefe andon ya furuko ya rabbi kan no ya Allah mo kelani ala antiga janno ile Allah subhanahu wa ta'ala nyefe andon ya dunya la tiga ko nyuma o bi ile Allah subhanahu wa ta'ala buruko kan ya rabbi Allah mo kelani ala hamu chama rebe onkan fantanya be banaw be hamu be ala foi te siga no wuli la Allah subhanahu wa ta'ala te ala mani fe ka wuli ka bwa kan rabbi Allah mo kelani Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim warhamna fa innaka antal arhamur rahimin Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu an la ilaha illa anta al-hananul mananu badi'us samawati wal ardi zul jalali wal ikram al-wahidul ahadul fardus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك سعة في أرزاقنا ونسألك البركة التي لا يهبها غيرك ونسألك الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.